इष्टदेव परम कृपाळु भगवान श्री स्वामीनारायण सरस मजानी वड़ताल महिमानी कथा करी एवा परम स्नेही शास्त्री स्वामी नारायण चरणदासजी स्वामी सत्संग महासभाना प्रमुख अने आ विस्तार ने खूब उजागर करी अने तमने सौने भगवान सुधी जेमणे सानिध्य कराव्युं छे एवा अमारा सौना आदर्श सद्गुरु शास्त्री स्वामी नवतम प्रकाशदास जी स्वामी पूज्य बापू स्वामी आदिक ब्रह्मनिष्ठ पूजनीय संतो आप सर्वे श्रीजी महाराजना लाडीला भक्तजनों तेमज आ विस्तारना एमएलए सौ भक्तों ने अमारा भावथी जय स्वामीनारायण। स्वामीनारायण भगवाननो सिद्धांत सर्वजीव हितावह हतो अने ए कार्य पूज्य नवतम स्वामीए कर्युं छे। आ लोकनी चिंता करे अने आ लोक छोड्या पछीनी जे चिंता करे एनुं नाम साचा संत छे। संतोना जीवनमां महाराजे भगवान स्वामीनारायणे पोतानी हयातीमां गामडे गामडे मोकली अने जेनुं जीवन सद्गुणी बने, जेने सत्संग प्राप्त थाय, संतत्व प्राप्त थाय अने भगवान सुधी पहोंचे एवं जीवन भक्तिमय बनावा माटे स्वामीनारायण भगवाने अनेक संतोने आज्ञा करी थी। पोतानी हयाती बाद एज परंपराना संतो पैकी याद करीश गुरुवर्य पूज्य हीरा भगत जी ने, गुरुवर्य पूज्य वासुदेव स्वामी ने कि जेमणे आवा संत तैयार कर्या जेनी हिसाबे आ विस्तारनुं बहु मोटुं कल्याण थयुं छे। स्वामीए वड़ताल संस्थानी साथेनुं जोडाण पंचेश्वर महादेवजी नु मंदिर एटले स्वामीनारायण मंदिर आ विस्तारनु जोडाण कर्युं अने त्यार पछी गामडे गामडे फरीने जेम संतोए वात करी स्वामीनारायण भगवानना शब्दमां कहीए तो तमारुं जे प्रारब्ध हतुं एने दूर करवा माटे स्वामीनारायण भगवान नवतम स्वामीने मोकल्या छे। पूज्य नवतम स्वामी एटले स्वामीनारायण भगवाने ज्यारे जेतपुरनी अंदर रामानंद स्वामीए गादी आपवा माटेनी वात करी त्यारे स्वामीनारायण भगवाने पोताना आश्रितो माटे बे वरदान माग्या छे। कदाच पेलुं वरदान ए माग्युं तमारा आश्रित बने, भगवाननो भक्त बने, एना भाग्यमां मागी खावानुं लख्युं होय, रामपातर मागी खावानुं लख्युं होय तो ए न रहे अने अन्न वस्त्र ने आबरूथी हर हमेशनी माटे तमारो आश्रित सुखी थाय। बीजुं वरदान ए माग्युं कदाच वीछी करड़े एटली वेदना थवानी होय एना जीवननी अंदर तो ये न थाय, अमने एक एक रुवाड़े करोड़ करोड़ वीछीनुं दुख थाव। आ बन्ने जे वरदानो छे ने या संतोना माध्यमथी पूज्य नवतम स्वामीना माध्यमथी तमारुं बधानुं प्रारब्ध बदलाई गयुं छे। आ विस्तारनुं जे भक्तो पूज्य स्वामीनी आज्ञाथी जे सत्संगनी अंदर स्वामीना केवाथी स्वामीनु संत मंडल आ नवयुवान संतो वेदांत स्वामी होय, जगत स्वामी होय, धर्मप्रकाश स्वामी होय, जे गामडाओमां फरी फरीने आपने सदमार्गे लई जवा माटे भगवान सुधी पहोंचाडवा माटेना जेना सदैवनी माटे प्रयत्न जे नवतम स्वामी जूनागढ़ आवे ने तो तमारा गाममां एवा होय संतो एनो व्हाट्सएप आवे, एनो फोटो आवे अने घणी वखत बतावे एटले आपने ख्याल आवे के स्वामी केटलुं ध्यान राखे छे। देश विदेशमां पण जे आ विस्तारने कोई क्यांय ओळखा नहीं होय पण आज देश विदेशमां पण पूज्य नवतम स्वामीना माध्यमथी अमेरिका होय, लंडन होय, आफ्रिका होय एनुं लाइव प्रसारण जोता होय अने भक्तो पण खूब राजी थता होय। आवा कार्यो ज्यारे तमारी आगळ संतो आव्या अने संतोनो संग थयो, सत्संग प्राप्त थयो એટલે તમે હરિકૃષ્ણ મહારાજ લક્ષ્મીનારાયણ દેવને ઓળખાવ્યા અને તમારું જીવન એક સદમાર્ગે વાળી અને તમારું જીવન ઉન્નતિના માર્ગે આ લોકમાં પણ સુખી થાવ અને આ લોક છોડ્યા પછી ભગવાન સ્વામિનારાયણનું સદૈવની માટે ધામ પ્રાપ્ત થાય એવા કાર્યો જ્યારે પૂજ્ય નવતમ સ્વામી કરી રહ્યા હોય આવતીકાલે પણ ઘણા બધા પ્રકલ્પો આ વિસ્તારની અંદર સારા એવા સ્વામિનારાયણ મંદિરના માધ્યમથી પૂજ્ય નવતમ સ્વામીના માર્ગદર્શનથી જ્યારે ખાત વિધિના અનેક પ્રકલ્પો 200 2000 આદિવાસી વિસ્તારના બાળકો
અભ્યાસ કરે અને ખૂબ સત્સંગમય જીવન સુધરીને બનાવે એવા સ્વામીના પ્રયાસો છે. ત્યારે અમે જુનાગઢ નિવાસી રાધારમણ દેવ સિદ્ધેશ્વર મહાદેવજીના ચરણોમાં પ્રાર્થના કરીએ છીએ. અમારા રાધારમણ દેવ ટેમ્પલ બોર્ડના ચેરમેન ગુરુવર્ય કોઠારી સ્વામી દેવનંદન દાસજી સ્વામી અને સાથે અમારી સાથે પધારેલા દેવનંદન સ્વામીના શિષ્ય પીપી સ્વામી, તેઓ બંને અને જુનાગઢ પ્રદેશના સંતો વતી બસ સ્વામીની માટે પણ વિશેષ પ્રાર્થના કરીએ. ખૂબ સ્વામીનું સ્વાસ્થ્ય ઠાકોરજી સારું રાખે અને ખૂબ આવા સમાજ સેવાના કાર્યો પણ સ્વામી દ્વારા થાય એ જ અભ્યર્થના સાથે અસ્તુ. જય સ્વામિનારાયણ.